स्पीकर यूट्यूब चैनल थी सुनन दिन भर रो खबर पढ़ुछन हेमंत कुमार महापात्र। बिजली बिल नहीं देथिबा हिताधिकारी मानकुर बिल बिजली काट नहीं करबार के उपमुख्यमंत्री आओ शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंह देव विद्युत वितरण कंपनी मानकु निर्देश देइछन। बढ़ुतिबार खरा के नजरती रखी करी इ निष्पत्ति निया जाइछे। अघोषित विद्युत काट नहीं करबार के बिल श्री सिंहदेव वितरण कंपनी मान को कहिछन। सियाडे मरामती आओ देखरेख लगी बिजली काट हेले उपभोक्ता मान को सूचना देवार के बाध्यतामूलक करा जाइछे। सरकार ई घोषणा के कड़ाकड़ी भावे पालन करवार लगी विद्युत कंपनी मान को कहा जाइछे। नीट यूजी परीक्षा आयबा मास 3 तारीख दिन हेबा एनटीए तरफु इथिर लगी विज्ञप्ति जारी करा जाइछे। ऊपर बेला 2 नु 5 बजे तक धारिज केंद्र मान के परीक्षा हेबा। सारा देशे 552टा शहर आउ देश बाहर 14टा जगह न ई परीक्षा हेबा बोली एनटीए तरफु कहा जाइछे। संबलपुर नारी बंधन अधिनियम के समर्थन करी आज महिला मान तरफु गुटे रैली करा जाइछे। ई रैली लक्ष्मी टॉकी छक नु बाहरी करी तपस्विनी प्रेक्षालय तक जाइतिला। राज्य महिला कमिशन सदस्य मुक्ता साहू नेतृत्व थी बहुत महिला ई रैली थी भाग नहीं तार उतरु तपस्विनी प्रेक्षालय न हेतिबा सभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति के देथिबा उद्बोधन सुनवार सहित ताके समर्थन करथिले। नवापड़ा जिला खड़ियाल स्वयं शासित कॉलेज न ओडिया पक्ष पालन उदय गुटे रक्तदान शिविर हो जाइछे। कॉलेज रो जातीय सेवा योजना एनसीसी रेड क्रॉस रो मिलित सहयोग थी ई शिविर आयोजन करा जाइतिला। राज्य उच्च शिक्षा क्षेत्र थी जरूरी पदक्षेप बाबदे ओडिशा राज्य सरकारी विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लागू होइछे। विधानसभा न पारित विधेयक के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्मम पाटिंकर स्वीकृति उत्तरु ई अधिनियम कार्यकारी होइछे। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिछन जे राज्य सरकारी विश्वविद्यालय न प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर आओ असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति थी संरक्षण कार्यकारी करवार लगी सबु विश्वविद्यालय के एकक भावे विचार करा जिबा। विभाग भित्तिक संरक्षण प्रणाली के उच्छेद करा जाइछे। एथिर लगी शिक्षक मानकर प्रत्यक्ष नियुक्ति बेले ई सब पदवी मान के अनुसूचित जनजाति जाति आओ एससी-बीसी वर्गंकर प्रतिनिधित्व के सुनिश्चित करा जाई पारबा। ई अधिनियम लागू हेबार उत्तरु राज्यर सरकारी विश्वविद्यालय मान के खाली पड़िथिबा शिक्षक पदवी के पूरा करबार प्रक्रिया जल्दी हेबा बोली मंत्री श्री सूरज कहिछन। ओडिशार गौरवमय खाद्य परंपरा के आवरी बरकस करबार लगी ओडिया पक्षर 13 नंबर दिने आज आम रुचि आम खाद्य कार्यक्रम हो जाइछे। राज्यर खाद्य खाली स्वाद लगी आदृत नहीं हुए इटा पुष्टि प्रीति विज्ञान रो अपूर्व समन्वय आए। स्थानीय जिनिस संतुलित पोषण आओ विज्ञान सम्मत रंधा परंपरा आमर खाइबार जिनिस के खास परिचय देसी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर समृद्ध खाद्य परंपरा के सम्मान जनावार सहित तार स्वाद के सारा पूर्ति न पहुंचवा पार लगी कहिछन। राज्यर भिन्न भिन्न जगह न ई उदय कार्यक्रम मान करा जाइछे। सुवर्णपुर ठाने हेतिबा कार्यक्रम थी 30टा महिला स्वयं सहायक गोष्ठी शामिल हेकरी पारंपरिक खाद्य प्रस्तुति प्रदर्शन करिछन। बरगढ़ पंचायत समिति ऑफिस परिसर न जिला स्तरीय पारंपरिक खाद्य दिवस पालित हो जाइछे। अतिरिक्त जिलापाल मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी खाद्य प्रदर्शनी के उद्घाटन करिथिले। बौद्ध जिला संग्रहालय ठाने ओडिया पक्ष पालन उदय आम रुचि आम खाद्य कार्यक्रम हो जाइछे। कार्यक्रम थी कंधमाल सांसद सुकांत पाणिग्राही मुख्य अतिथि भावे जोग देथिले। बलांगीर सदर ब्लॉक परिसर न हेतिबा आम रुचि आम खाद्य कार्यक्रम थी ब्लॉक अध्यक्षा मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी सांप्रतिक समय थी पारंपरिक खाद्य महत्व बाबदे कहिथिले। कलाहांडी जिला सरकारी बालिका हाईस्कूल न आज जिला स्तरीय आम रुचि आम खाद्य कार्यक्रम हो जाइछे। कार्यक्रम थी कलाहांडी सांसद मालविका देवी मुख्य अतिथि भावे जोग देथिले। आपण माने खबर सुनुछन स्पीकर यूट्यूब चैनल थी।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ 2026 ଉଦେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ପୁରା ହେବାର ଉଦେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। ଇ ଉଦେ ଝୋଟି ଚିତା ମୁରୁଜ ଆଉ ପିଠାପଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା। ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାନୀ ହାତୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଥି ହେଇଥିବା ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ବେଲେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବେଣୁଗୋପାଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣା କେଶୀ ବଳିଆର ସିଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି 25 ନୁ ଅତ୍କା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଡ଼ିଆନୁ ତିଆର ହେଇଥିବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଆରସା ପିଠା, ପୋଡପିଠା, ଦହିବରା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ସରବତ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାନ ବଢୁଥିବାର ଖରାକେ ନଜର ରଖିକରି ଏତକେ ସକାଳୁଆ ଶୁଣାଣି କରବାର କେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଛେନ ଇଟା ସକାଳ 7 ବଜୁ ଆରମ୍ଭ କରବାର କେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଫି ସୋମବାର ଦିନ ହେବାର କେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 7 ବଜୁ ମୂଲ ହେଇକରି 10 ବଜେ ଶେଷ ହେବା। ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ 2026 ଉଦେ ଆୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ନ ଆମ ରୁଚି ଆମ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଏଥି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ବିଡିଓ ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଥି ଲଖନପୁର, ସରଣ୍ଡାମାଲ, ରାମପେଲା ଆଉ କନକତୋରା ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେର ମହିଳାମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ ଆଲବମ ସମ୍ବଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୀତିକାର ସନତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଉଡୁଥିବାରେ ଜଗୁଥିବୁରେ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ନା ରାମ ରାମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ତ୍ରିପାଠୀ। ପବିତ୍ର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ ଆଲବମ ସମ୍ବଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୀତିକାର ସନତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଭଜୁଥିବୁରେ ଜଗୁଥିବୁରେ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ନା ରାମ ରାମ ଥି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ପୂଜା ମୁଣ୍ଡା କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ। ଆଜିର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ଥି ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିତ୍ର, ମୋତିଲାଲ ଦୋରା, ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର ଆଉ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବେହେରା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇ ଗୀତର ଭିଡିଓ ତିଆରି ଥି ମାନସ ମିଶ୍ର ଆଉ ବି ଶଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବାର ବେଲେ ସୌରଭ ଛତ୍ରପାଲ ଚିତ୍ରିତା ଏଭି ସଲ୍ୟୁସନ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ ଉପନେତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବାବଦେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକରି ଜଣେଇଛନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଥି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ବଜେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ 2026-27 ଥି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅନ୍ନଦାତା ଆଉ ନାରୀ ଶକ୍ତି କେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଇତାର ସହିତ ଇ ବଜେଟ ଥି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଆଉ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଭିଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଲାଗି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇ ଉଦୟ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଅନେକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ବିଡିଓ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ନ ହେଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଥି 57ଟା ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା। ଏଥି 2 ଜଣଙ୍କୁ ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିନୁ 5,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶିବିର ଥି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲମ୍ବୋଦର ଧୁରୁଆ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁର୍ମୀ ସୋରେନ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଧନେଶ୍ୱର ସେଠୀ ଆଉ କୋମନା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନୁସୂୟା କୁମ୍ଭାର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେନ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ନ ହେଇଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଥି
जिलापाल कुणाल मोतीराम चौहान जोग देइथिले। शिविर मोट 41टा अभियोगर शुणाणी हेइतिला। इथि 3 जन को सहायता पांठिनु 25,000 टंकार आर्थिक सहाय बिल दिया जाइतिला। जिला परिषद मुख्य उन्नयन अधिकारी विश्वरंजन नायक, उपजिलापाल सब्यसाची पंडा, लखनपुर ब्लॉक अध्यक्षा भूतेश्वरी तिहिरिया ଆଉ बीडीओ विनय कुमार पटेल प्रमुख शिविर थी जोग देइथिले। प्रामाणिक चलचित्र बंदे मागो सोनपुर सुवर्णपुर जिलापाल डॉक्टर नृपराज साहू लोकार्पण करिछन। ए उदय हेतिबा सभाथी उपजिलापाल डॉक्टर सौम्यरूपा रथ मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। डॉक्टर आर्तत्राण बाबूंकर अध्यक्षता थी हेतिबा ई सभाथी सांबादिक गोरेखनाथ साहू, डॉक्टर प्रफुल्ल रथ, ब्रजमोहन दानी ଆଉ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବହିଦାର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୁର୍ଲାର ଭାରତୀ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର 2 ନମ୍ବର ଦିନେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବ୍ରାଂଶୁ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହେଇଥିବା ଉତ୍ସବଟି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧମଣ୍ଡଳର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିମୟ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଉ ଡକ୍ଟର ରୋହିତ ଗହିଲ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ସଂଯୋଜନାଥି ହେଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବଟି ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, उपसभापति एडवोकेट लक्ष्मीनारायण महांती, सांस्कृतिक संपादक रश्मि रंजन शतपथी, सह संपादक शिव प्रसाद स्वाई ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଡଭୋକେଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପୁଟିବନ୍ଦ ନଥିବା ଶୋଭନୀୟ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ କୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟ ପାତାଳ ସିଂଙ୍କର ସଂଯୋଜନାଥି ହେଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବଟି ସମାଜସେବୀ ଡାକ୍ତର ରାଜାରାମ ଷଡଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉଦୟ କୃତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡାର ସ୍ନେହ ସେତୁ ଅଭିଯାନ ଜରିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବାର ଯୋଡି ହେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁର ଇଲାକାର 34 ବର୍ଷର ଜୁଆନ ପିଲା ଘନଶ୍ୟାମ ଅହିରୱାର ବହୁତ ଦିନ ପରେ आज निजर परिवार सहित जिलापालकर उपस्थिति थी पुनः मिलित होइछन। जिलापाल कुणाल मोतीराम चौहान कर प्रत्यक्ष तत्वावधान थी आज तांकर ऑफिस न घनश्याम को तांकर परिवार वर्गों को हस्तांतर करा जाइछे। इन जनै जाद पारे जे गला 2023 मसीहा सेप्टेम्बर मासे घनश्याम के ब्रजराजनगर इलाका नो असहाय अवस्था थी उद्धार करा जाइथिला। झारसुगुड़ा मिशन आशालोक टीम तरफु ताके उद्धार करा जाइकरी सही न ताके आश्रय प्रदान करा जिबार सहित तार चिकित्सा आउ सेवा जोगई दिया जाइथिला। आदर्श शिक्षक आउ साहित्यिक मंगलू साहुंकर गुटे स्मृति सभा बरगढ़ जिल्लार घेस न हेई जाइछे। देवदत्त साहुंकर अध्यक्षता थी हेतिबा ई सभाथी पद्मश्री हलधर नाग मुख्य अतिथि भावे जोग देइतिले। नितार छड़ा कवयत्री ममता नाथ, सविता मिश्र, पद्मालया पंडा, अवसर प्राप्त शिक्षक डोलामणि प्रधान, केशव बुडेक, सुरेश कुमार दास, गौरी चरण साहू, प्रदीप कुमार बेहरा, अशोक कुमार पुजारी आउ श्रीवत्स महापात्र प्रमुख भाषण देकरी श्री साहुंकर स्मृतिचारण करिथिले। ए उदय हेतिबा बहुभाषी कविता पाठोत्सव कवि सनत साहू, गोकुलानंद पात्र, प्रभा दास, सदानंद मेहेर, वीरस्तमा साहू आउ सुरेश दास प्रमुख कविता पाठ करिथिले। गैस हाईस्कूल प्रधान शिक्षक देवराज साहू, देवदत्त साहू, गोविंद साहू, नीलिमा साहू, पुनीता साहू आउ अजाम्बिल पात्र प्रमुख कार्यक्रम थी सहयोग करिथिले। आजिर खबर इन शेष है। आपणकर इलाकाती होता सभा समिति सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबदे खबर प्रसारण लगी आमर व्हाट्सएप नंबर 9437348018 के लिखिकरी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करवा लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जोहार।